ini kita lagi mau ke Cu Chi Tunnel. Ceritain history-nya. Ya itu recap kayak kemarin yang pas kita ke museum itu sih. Amerika nge-invade Vietnam karena mereka mau melawan komunisme. Vietnam split jadi North sama South. North itu yang komunis dan South itu di mana US base-nya mereka di sini, dan mereka mencoba untuk establish democracy. Terus Cu Chi Tunnel ini adalah headquarters-nya untuk orang-orang komunis. Jadi resistance-nya itu, ini kan di hutan-hutan, di dalam terowongan-terowongan, jadi susah untuk dicari orang dan juga gampang untuk orang-orang komunis dari utara untuk membantu mereka. Jadi di sini mereka menjadi headquarters-nya. Jadi sebenarnya perspektifnya ada kebalik ya. Kalau misalnya di Indonesia kan, kalau ada komunisme itu artinya itu pengaruh dari luar gitu ya. Tapi sebenarnya di sini komunisme itu lebih ke defaultnya tuh komunis gitu loh. Mereka tuh defaultnya komunis. Jadi menjadi komunis itu mereka lagi resist sama jajahan gitu ya. Terus habis itu kemarin sempat lihat kalau misalnya orang-orang yang korban dari Agent Orange itu kan memang masih ada sampai di generasi yang sekarang. Terus ternyata mereka di sini tuh kayak dikasih lapangan pekerjaan gitu. Mereka bikin art. Nah, tapi tadi kita nggak videoin ya karena menurut kita nggak etis juga. Karena kita juga nggak beli artnya. Cuman artnya itu benar-benar semuanya dibikin pakai tangan mereka sendiri. Pokoknya really beautiful artwork. Jadi salah satu stop kita tadi itu di tempat pengrajin yang handicap, yang lumpuh gara-gara Agent Orange itu. Kita lihat proses mereka membuat berbagai macam artnya dengan semuanya dengan tangan. Bagus sih. Dan menurut kita memang sangat bagus dari pemerintahnya membuat lowongan programnya gitu program pekerjaan ini untuk orang-orang yang kalau tidak ada ini mungkin sangat susah kan untuk ada pekerjaan. Mereka juga tadi bagus banget jelasinnya, singkat jelas padat, juga nggak ada pushy sama sekali. Cuma kitanya aja yang kere udah nggak ada duit. Sayang sekali ini di bagian akhir perjalanan kita, jadi cash kita tinggal cuma berapa lembar di dalam kantong. Jadi kita nggak beli deh. Sayang sekali kita tidak bisa support, tapi ya itu. Ya udah sih, nanti kita bakal nyampe di sini, ikutin aja kita jalan-jalannya gimana, dan semoga semuanya fine aja. Ini hari terakhir kita di Vietnam. Iya ya, kita lagi mau ke train station. Big Kong. Yeah, the red one. And your black line right here, you see? That's the tunnels. It's over 250 kilometers underground. Yes. And here, the blue line is the Saigon River. They can escape the two Saigon River, move down to the Saigon right here. Saigon, we are here. The Saigon airport. And here, you see? Here, the blue one, the American base. They surround this area and drop artillery and drop a bomb here to attack the headquarters of the VC. And here, maybe dog red right here is the fighting bunker. It's the fighting bunker. And then this big one, American base, the biggest one, where they practice the parachute. And next year, they're gonna go this way to go to Cambodia. Just only 750 kilometers to Cambodia. And you can see Ho Chi Minh Trail. They get the support from the north and gather together here. And in 1968, they attacked the Saigon. From here to attack Saigon. It's a good location. And the first level mini bunker with a different function. Here the meeting bunker. Here a dining room with a special stove. They store the smoke, and when they come out like the mist, that's why the helicopter cannot detect them. And it's a long way, yes. And here is the bedroom. They have to lie in a hammock because typical weather, there are lots of animals, insects like scorpions, snake. That's terrible. And here is the food storage and weapon storage. And here is the fighting bunker, well connected with the trenches. They can go out, engage with enemy, and then go back to the bunker. And they can put the gun outside to ambush the enemy. On the top, they camouflage like a termite mound. Well camouflage, rock. And could you get what it is? And you can see the red dot there. Air hose, yeah, that's the air. They use the bamboo, the long tube of a bamboo to get inside, get oxygen inside. And when the Americans find out, they pump the toxic gas inside to kill them. That's why they have to move the third level, they escape to the river this way. That's the Saigon River.
And here, what it is? And you can see here for the blue one. Yeah, the water the well. Dongyu base. They get the This water one is here. government base. They cannot use the So water for because they base, drop the toxic chemical. That's why they cannot use the water here. They have a tube. They dig in The water here. utilization zone. Tunnels, That's what they just recycle hole like the and airport basket around here. by hands. So they want to make Everything? Everything just by hands. No machine at a time for 21 years. And there's a school in the tunnel for the children too. That's why they good out of chemistry and physics. That's why they have a training system, everything. It's amazing. Bombing, more than 3,000 people stay underground up to 15 days, 1-5. Lie down, face, and they don't move. Because when you move, you burn oxygen. Very difficult, 15 days. Mirip ya? Cuman nggak ada senjatanya. Ini rumah rayap. Ting tong. The bamboo. They say here the motor for you to understand it. That's a bamboo. The air vents. Oh, okay. And made a hole to put the gun outside to ambush the enemies. So it looks like a termite mound. And to cope with that, the US they use the dog to sniff out the tunnel. When they find out, they dig it off. They pump the toxic gas inside. Yeah. You can stay in front of the car. You hold the hatch. Straight arm. Yes. Ih, dadah. Dadah sayang. It's so small. Yeah, so small. Yeah. If you look in up, you see snake inside. Wait for you. Just kidding. No, it's clean. Yeah. Dalamnya kayak oke gitu. Gampang banget. Gampang ini. So I hope Straight arm. Yes. it's made for This death. should be yeah. Gampang banget. Stay there a little bit. Enjoy it. She's staying. Tức là cái địa They're đạo tiny. Yeah. cái đầu cái miệng hầm nó thôi. No, I'm not going. No. You want to go down? Can we Yeah, see inside? yeah, you want to It's the down original to see side? inside. That's original side. This way escape to river. This way go to American base. Wow, how do you go? Yeah, you go. We have to crawl. For several days. Just 400 meters for several days. The other time you just crawl. How does it go down? Yeah, you want to go down to see inside? Yes. Bayangin dulu. Kan mau lihat. Dạ, bữa anh thấy ngừng. Aduh, maaf, maaf. He would call us the team later. Over there by the same. Slippery. And he gets stuck. The trap here step on this side and other side is pulled back. Jadi dulu ditutupin pakai rumput gitu ya? Iya. Pakai tanah merumput. And the door open and they screen up like this. Ay. Where, They put it behind the door. yeah, by instinct they use the hand to cover the face, but the lower part still work and hit your balls and snatches. In the wartime, they make the rice paper. They cover a thin layer. That's a cloth. They steam it for 30 seconds. Wait for 30 seconds. No, they just on outside. We village outside. We're gonna have time to do it. And It'll be so hot. yeah, so hot. And after that, we dry them in the sun for 3 hours to make them thicker. Iya. Making flour. Iya, kayak gitu. Yeah. Kayak gitu. The rice, What's your core? the rice were here, and they remove the hut, the skin. And here is the water coconut leaf. Water coconut leaf. They quite long. They make the roof of the house.
This is what backward. This is the normal one. Yeah. Oh, this is the backward. backward. Yeah, This is the normal one. Jadi kalau misalnya yang biasa, kan jalan ke depan kayak gini kan. Tapi juga ada versi yang, jadi mereka pasang di sini juga, bawahnya bisa dikencengin. Jadi pas mereka maju ke depan, dikiranya, pas mereka maju ke kayak gini, dikiranya mereka lagi jalan ke sana, padahal lagi jalan ke sana gitu, buat nge-trick orang Amerika yang. Oh jadi bentuknya cuma lurus doang ya, terus tinggal dikencengin. Kencengin tergantung mau jalan kemana. Keren banget, pintar banget. My back. Oh my goodness. Wait, I'm gonna squat a little bit. You want to go out? Guys, he wants to exercise. I think I'm good. Yeah. Sayang, how do I go out? Yeah, me too. Let's go. How do I go out? Yuk sini sayang. Immediately. Kayak sekolah gitu. 10 meters, right? 15 meters, don't worry. Wait, nyalain flashlight ngomong gini. James, wait. Yeah. Keluar dari mana nih orang ini? Nah, yang barusan. Oh iya. Hello. Welcome. This is better. Sayang harus lower backnya di jam. Only the few steps we can get out. That's why we can take photo here. After only a few steps you get out, you want to take a photo right here. That's the exit right here. Oh, that's the exit. That's the exit. Yes. That's why I take photo away. Hello. Cup of tea. Kira bukan singkong guys. Cassava. In the past they drop a bomb. That's why they destroy all the crops. Just only this. It's like the roof. It's like the roof that still survive. It still exists. Hai semua, kita udah selesai jalan-jalan di Kuchi Tunnel. Kita melihat mereka kehidupannya kira-kira kayak gimana, masaknya, mereka buat senjata-senjatanya dan tinggalnya, tunnelsnya tuh kayak gimana. Kita coba masukin tunnelsnya dan kecil banget, itu pun katanya udah dilebarin buat turis, jadi double size-nya. Itu pun kita masih harus jongkok-jongkok dan kita 20 meter aja udah nggak berani keluar. lagi, udah keluar lagi. Jadi grup kita tuh pada nggak kuat semua sih. Iya, terus kita coba-coba masukin tank yang bekas perang di sana. Overall itu experience yang sangat menarik karena mereka membuat historical site dan tempat turisnya tuh bagus banget, thoughtful banget caranya, cara mengasih informasinya, display. Gemes gitu, kayak semuanya tuh. Gemes bukan, it's not the word I'd use. Kayak semuanya tuh kayak thoughtful gitu. Strategis gitu kayak. Alur informasinya dan penataan tempatnya itu bagus dan juga tempatnya bersih, Bersih banget toiletnya segala gitu. Kayak ini walaupun ini banyak banget tadi turis dan emang pasti kan turis dari segala negara, tapi mereka maintain ini site-nya bagus. Terus sekarang kita balik ke kota mau coba makan Jollibee Karena gue nggak pernah. Iya, tapi kayak di sini kayaknya Jollibee-nya agak beda dari yang gue pernah makan di US. Karena setahu gue Jollibee tuh terkenalnya gara-gara ada gravy-nya kan makannya. Mungkin yang di sono kali, yang di sini enggak. Tapi kayaknya di Filipino juga deh, gue nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Tapi ya di sini nggak ada gravy-nya, tapi ya kita coba aja ayamnya gimana dibandingkan sama KFC kalau nggak ya. Kelihatan makanannya. Kurang ajar si James bilang spaghetti mbak. Rasanya kayak spaghetti mbak sih. Kayak spaghetti Kayak ngaco gitu. makanan spaghetti pertama gue waktu kecil gitu. It looks like a weird shape. Mana sih lagi? Spaghetti. Ini sayang. Oke, kita mau cobain ini spagettinya yang gue sering banget denger orang bilang katanya ini enak ya sayang ya? Enak nggak? Menurut gue kayak manis-manis gitu kan. Nah, comforting. Comforting ya? Kayak makan bekal-bekal gitu.
Gua dulu suka makan spaghetti McD. Ini mirip gak? Nggak mirip spaghetti McD. Gue cobain ya. Ya, Kayak tokat kaleng. gue paham. Ini emang spagettinya orang Southeast Asia yang manis gitu. Kayak Del Monte gitu ya? Harus pakai sosis yang kayak nggak jelas nih warna merah. Sosis Kimbo. Kimbo itu yang dipastikan. Ya gue paham kenapa dia jadi comfort food. Ayamnya. Oke. Udah, kita gigit ya. Sumpah, rasanya tuh kayak ayam goreng yang dibikin sama nyokap lu waktu belum bisa masak di rumah nggak sih? Sumpah. Ini tuh yang kayak kulitnya ketebalan itu loh. Tapi enak. Kayak fried chicken di jalanan di Jakarta. Kayak ayam goreng Sabana di Jakarta gitu. Iya, yang kebanyakan tepung. Keriting tapi. Karena Jollibee nggak enak, kita makan KFC lanjutannya. Ini yang pedas juga nggak pedas? Coba, gue juga penasaran coba yang nggak pedes juga. Gue yang ini deh, yang nggak pedes. Ini pedes. Dulunya ini pedes. Sumpah baunya tuh kayak Popeye Indo zaman dulu. Sumpah baunya kayak gini banget. Nah ini pedes juga. Oh maksudnya akhirnya pedes juga. Iya. Menurut gue enakan Jakarta. Rasanya kayak Popeye zaman dulu. Kulitnya. Belum nyobain kulit yang ngempleng-ngempleng gitu. Tapi garing enak banget. Kayak awe juga. Kayak awe slash Popeye. Bau lemak kulitnya kecium banget. Popeye sekarang beda ya? Mirip. Oke. Enak. Very good. Udah, kalau kalian ke Vietnam gak usah makan Jollibee, nggak enak. Sumpah Jollibee-nya kayak udah gorengan sekalian dibikin enak apa gitu. Ayamnya yang nggak pedes tuh bau lemak ayam ya guys. Bau lemak ayam. Agak tawar gitu. Tawar. Kalau yang seperti ayam. Kalau yang pedes rasanya tuh kayak McD Indo. Lebih basah. Kulitnya lebih basah ya. Kulitnya lebih basah. Udah conclusionnya kalau ke Vietnam nggak usah makan Jollibee. Kalau makan KFC kalau kepepet aja. Terus pesannya harus yang spicy. Terus kalau McD enak dimakan, full on enak semuanya. Ya KFC jauh enak Indo punya superior. Berantem ya? Itu berantem ya? Ternyata harga bensin di Vietnam tuh mahal juga ya. Ini lebih mahal daripada di Jakarta, di Indonesia. Tapi di Jakarta sih ya. Yang paling murahnya tuh 15.755. Oh. Kita lagi jalan-jalan malam sebelum kita balik ke Jakarta besok, ya kan? Terus kita ngelihat banyak banget kayak papan-papan yang tulisannya lucu-lucu. Sorted. Life is too short. Two sides of a city. Kafe-kafe itu di sana. Jadi kita kan kemarin ngeliat kafe skena gitu ya sayangnya. Tapi sebenarnya semuanya sebut skena agak malu-maluin. Tapi kita akhirnya mampir juga. Tapi emang ini beneran skena sih. Orang-orang dalam sini tuh bener-bener pakai dress up banget karena emang mau foto-foto gitu di sini gitu. Iya. Dan tempatnya emang keren sih kayak cyberpunk gitu. Kayak it's a literal coffee bar. Keren banget sih. Di Jakarta bisa nggak ada yang bikin kayak gini, bener-bener coffee shop, cuman suasananya tuh nggak yang warm gitu. Suasananya tuh yang kayak cool gitu. It's like a spaceship in here. Keren deh tuh. Ding. Gua ada bertanya. Gua
Oh, kalau Baxi itu yang coffee with milk aja gitu, tapi pakai condensed milk. Dia coffee with milk and condensed milk. Oh, beda sama coffee and condensed milk only. Jadi basically it's like latte plus. Kalau ini yang roasted almond. Coba kita coba almond. Enak. 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 Apa sih rasanya? Coba dong. Oh, kayak latte tapi ada cucunya. Oh, rasanya kayak minum kopi pakai almond milk. Tapi karena ada roasted almondnya jadi sambal ngunyah gitu. Ya kayak kopi sambal ngunyah mah. Dia pakai robusta ya. Tapi tempat ini pakai arabica nggak sih? Ada yang arabica. Gua nggak tahu dia pakai beans apa, cuman ini nggak sepahit di coffee shop biasanya. Soalnya biasanya mereka pakai robusta semua kan kalau yang di warung-warung itu. Tapi kalau biasanya tempat-tempat kayak gitu mereka suka pakai arabica. I think. Soalnya rasa gosong-gosong robusta sini tuh bukan gosong pahit nggak enak gitu, gosong wangi sayangnya, kayak coklat. Yeah. Cuman rasa buahnya itu juga rada dapet kayak asam-asam. Asamnya tuh kayak asam coklat tau nggak? Bukan asam yang ekses banget gitu, enggak. Kayak asam coklat. Enak tuh. Coba ini. Ini yang baksiu. Kalau baksiu di sini artinya tuh coffee, milk, sama condensed milk. Ya udah. Tapi beansnya kayak gue ngerasa ini kalau kena manis dia tuh sumpah ini rasanya manisnya kayak tape. Cobain saya. Coba. Kayak tape rasanya. I like it, but I don't know why. Kayak tape, I think. Kayak bukan manis doang gitu. Yeah, I can see that. Kayak dikit kayak salt. Yeah, I can see that. Pohon Jepun. Woi. Sekarang lagi ini kayak di Town Square-nya, itu kayaknya di belakang gedung MPR sama ada patung Ho Chi Minh. Ini kita lagi mau jalan-jalan ngeliatin Opera House terakhir kalinya malam-malam di daerah apa namanya yang ramenya banyak lampu-lampu, pengen foto-foto sekalian makan malam. Ya mengenjoy lah jalan-jalan terakhir di Vietnam. Karena besok pagi kita sudah pergi. Berapa unaginya? 2.000 Mahal amat unagi lagi. Mahal juga ya. Tadi kita mau ke tempat yang kita suka kemarin. Siapa namanya? Gifuya. Tapi dia tutup. Terus habis itu kita mampir ke izakaya ini. Dia tuh benar-benar suasananya kayak izakaya yang lively gitu, bukan yang tradisional coklat gitu lah warnanya ya, banyak poster-poster, ada neon-neon. Nah, terus habis itu kita pesen set minuman 2 sama snack. Nah, kita tuh pesen snacknya itu chicken wing 2 porsi. Nah, ini kita pesan minuman yang mahal aja biar ini berapa? Ini apa sih yang namanya? Lemon sour. Lemon sour. Ya, ini lemon soda sama apa sih? Nggak tahu. Alkoholnya apa ya? Nggak tahu juga. Seger banget, dan yang gue suka di sini orang tuh kalau bikin minuman selain kopi itu nggak terlalu manis. Nah, tadi ini gue pesen namanya Cassis Orange. Ini mungkin manis. Ya katanya sih ini manis ya, gue nggak tahu. Jadi mereka kalau manis mereka kasih tahu gitu sih, kayaknya di sini normnya itu minuman nggak manis ya sayangnya. Kayak
ornaminsi. Gue nggak tahu alkoholnya apa, tapi kok alkoholnya nggak berasa ya? Ini mau cobain nggak? Setahu gue tuh Cassis tuh kalau gue baca di komik ya, kayak anak-anak high school gitu mereka suka minum ini, jadi mungkin kayak alkoholnya nggak banyak gitu kan? Oh, anak high school minum ini? Kalau nggak salah ya. Nggak terlalu alkohol ya? Kayak orange juice. Iya, kayak ornaminsi sih rasanya. Botolnya disingkirin. Yang manis. Oke, jadi depan gue sekarang udah ada chicken wing. Nah, tadi tuh chicken wingnya tuh, ini bikin gue keinget sama betapa gue suka chicken wingnya Yamachan yang di Jepang. Jadi tuh mereka benar-benar janjiin si chicken wing ini tender banget dan modelan tulangnya tuh tinggal ditarik. Sini ya? Tapi kayak nggak setender itu sih, makan langsung aja. Oh ya? Nggak langsung lepas ya? Enak. Enak. Nggak fall off the bone, tapi kecapnya tuh yang pakai bumbunya yang pakai soy garlic gitu. Terus dagingnya yang di marinate pakai kayak palingan mirin kecap asin doang. Very simple food. Ya udah, it's a perfect izakaya sih. Harganya juga murah ya. Apa? Harganya murah. Lumayan. Gak nyangka kalau di Vietnam tuh scene makanan dan culture Jepangnya tuh juga kayak begini. Kayak di Jakarta kan kita juga nyariin yang kayak gini ya. Cuman bedanya kalau di Blok M tuh lebih yang kayak tradisional, tempatnya warna coklat gitu. Restoran. Kalau di sini lebih banyak izakaya dan tempat hiburan ya, Teng. Hah? Ini suku nego yang mana yang punya gue ya? Yang ini kayaknya. Gue pesen sukunya yang asin. Gila, sampai netes-netes cuy. Kelihatan nggak? Sabar, belum. Oke. Iya, netesnya kelihatan guys. Netes-netes ya? Kelihatan ya? Wangi jahenya kerasa banget. Wangi jahe, kecap asin mirin, jahe sini. Ini ada titik-titik hitam, gue nggak tahu pakai apa. Langsung tender, coba. Tender banget. Dagingnya tuh nggak berasa kayak yang kering satu-satu gitu. Dia bener-bener nyatu, terus juicy, simple, enak. Apa di sini? Ganjuan. Kurang fall off the bone. Enak? Bagus kan? Radio. Kita lagi di mana? Ini artinya apa? Gak tahu tuh. Pemirsa, kita sekarang lagi di Riverside, Saigon. Di sini orang-orang beraktivitas malam-malam. Mereka melihat
city lights dan keramaian kota. Dan juga ada yang sedang memancing. Di sini juga ada yacht club buat orang-orang yang lebih eksklusif. Keren. Kita belum melihat skyline-nya Saigon. Kita bisa sedikit melihat the other side. Gua nggak tahu itu apa. Tapi kita dari kemarin di sebelah sini. Oh, mungkin kalau dari sebelah sana kita bisa ngeliat ke sini. Ya, kita mungkin kalau dari sebelah sana bisa melihat skyline-nya Saigon. Tapi ayo kita jalan-jalan dulu, lihat orang-orang sedang apa malam ini. Merah kita lewatin kan pas ke airport. Mungkin emang itu stretch-nya situ. Gimana sih? Gak bisa. Not fail. Pegang tangan kiri, saya berdiri sebelah kanan. Udah ya, belum ya? Ini ya? Udah ya? Kelihatan nggak? Kelihatan. Heart-nya nggak kelihatan. Ho Chi Minh City juga nggak kelihatan. Gini, kayak I love Ho Chi Minh. Gini ya. Goblok banget.